Corinthians chapter 14 verse 8. प्रथम कोरिन्थियो 14 पर्व पुणी तुरी जदि अस्पष्ट ध्वनि करे तेबे किए युद्ध निमंते सज्जित हेबो किए युद्ध निमंते सज्जित हेबो कोन लेखा अछि पुणी तुरी जदि अस्पष्ट ध्वनि करे मोर प्रिय भाई मन लेखा अछि तुरी जदि अस्पष्ट ध्वनि करे तेबे किपरि किए युद्ध निमंते सज्जित हेबो हठात लेखु लेखु एटा लेखु तुरी ध्वनि स्पष्ट हेबा दरकार लोक जानिबा दरकार बाइबल मध्ये कोन तुरी शब्द केतले विश्राम नबो तुरी फुगा दउतिला केतले जागृत होइबो सेटे भालतला केतले खटको थाइबो सेटे माने बाइबल देखिबे तुरी शब्द विभिन्न समय होचे जो तुरी ध्वनि सुनी की लोक माने कोन हे परिबे जागृत ही जागृत ही प्रिय भाई मन एई समय माने करे प्रभु को दास माने तुरी शब्द न करी वंशी शब्द बजाय बुझु कोन ए माने वंशी बुक चलती ए माने सब नाचुछ हमें वंशी बजाय तो तुम नाचिलो नहीं बोलला बोले रिकॉल करो कि तुरी जदि अस्पष्ट ध्वनि करे आज दुखर कथा कोन आज विडंबना कोन जे तुरी ध्वनि स्पष्ट होई पारुनी संवाद स्पष्ट होई पारुनी प्रभु का दास माने स्पष्ट भावे कथा होई पारुनांती मु जानेना काई की कथा होई पारुना काई की कथा होई पारुना आमर कर्तव्य आमर दायित्व आमे लोक मान को सचेतन करेबा काली तो मिटिंग सही जाइला आज भी चारटा मीटिंग सरी गला किंतु घर प्रभु चाहिए जल्दी संध्या रे पुणी थरे आपण मानको कथा काली रो प्रोग्राम काली सरी गला काली सरला और इनवॉल्व दे दे काली इनवॉल्व कल खत्म है आज मध्य चारटा रे प्रोग्राम सरला इनवॉल्व मध्य दिया ही गला नी इनवॉल्व दिया ही गला नी गामछा मध्य दिया ही गलानी एटा इनवॉल्व मीटिंग होता हालेलुया एटा इनवॉल्व पाइन हो एटा परमेश्वर आपण मान को किछि कहबा परि चाहउछथि तेनु ए संध्या रे परमेश्वर पुरी तरह को डाकिले हमके रखिछ लेखा अछि कोन जदि कोरी थोड़ी अस्पष्ट हुए आज मंडलीर दुरावस्था विश्वासी मान पाप बंधतार कारण करो कोरी थोड़ी स्पष्ट होई पारुनी प्रभु को दास माने स्पष्ट पढ़ी पारुना मगत खाली कहथि प्रभु मंडली रे पांच जन सेवक दिछ मंडली निष्ठा निमंत्रण से पद पुणी थरे पढ़िबा एफिसियो तारो 4 पर्व 11 को एफिसियो 4 पर्व से कहा को प्रेरित कहा को भाववादी कहा को सुसमाचार प्रचारक पुणी कहा को पालक रूपे नियुक्त करी और शिक्षक रूपे नियुक्त करी दान करि अछंती प्रभु दान करि छंती मंडली को प्रभु दान करि छंती कार दया रे के पालक हे नै का दया रे के प्रचारक हे नै एटा परमेश्वर को दान एटा मंडली जानिबा दरकार एटा परमेश्वर मंडली पाए ताको सेवक मान को पठित प्रेमान को पुणी कहिलो के काली भी कहत राजी करियो के एटा मोर व्यवसाय नै एटा मोर पेशा नै एटा मोर प्रोफेशन नै एटा मोर जीविका नुहे प्रचार मोर जीविका नुहे एटा मोर जीवन अटे मु प्रचार करी बंचु नाही प्रचार करी बापाई बंचु आ प्रभु को मु गोटे कथा करिछि गत दिन मान करे एठी भी कहि बापाई चाहे प्रभु को उपस्थित रे कहूछि प्रभु जो दिन मोर सेवा सरी दिबो से दिन मोर विश्वास मते सरी दिबो एतके मोर प्रार्थना के प्रार्थना करि प्रभु को मैं कहि नाही प्रभु जो दिन मोर सेवा सरी दिबो सेही दिन मोर विश्वास में सेही सरी जाओ को जगह रे एबे एमती नै जे मोर को जियो बंधु बांधव छथि मते मले नै कोठी खबर देउ सेंते किछि नै जोते मोर सेठी गहम भी जो जोठी
କରିବ ସେ ବହୁ ଗୁଳି ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆମର କଣ ପୁରୀ ଭଳି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ 5 ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀର ନିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ବାଇବଲ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? 2 ତିମୋଥୀ 3 ପର୍ବ 16 ପଦ। 2 ତିମୋଥୀ 3 ପର୍ବ 16 ପଦ ଆଉ 17 ପଦ ମଧ୍ୟ। ହଁ, ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସିତ। ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ଟୋଟାଲ ବାଇବଲ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଟୋଟାଲ ବାଇବଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନେକ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ବାଇବଲରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଛି। ବାଇବଲରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ବାଇବଲ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ବାଇବଲରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ବାଇବଲ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ହଁ, ବାଇବଲରେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ନାହିଁ, ବାଇବଲ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଏବଂ ଶିକ୍ଷା। ଏଇଟା କଣ? ଶିକ୍ଷା, ଅନୁଯୋଗ, ସଂଶୋଧନ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଉପକାରୀ। କଣ 4 ଜିନିଷ ଲେଖା ଅଛି। ଭାଇ ଭଉଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେବେ ବି ଯୋଉଠି ବି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏଇ 4ଟି ବିଷୟ ହେବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହଉଛି ଶିକ୍ଷା, ଆଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଥାନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା। ତାପରେ ଅନୁଯୋଗ। କଣ? ଅନୁଯୋଗ। ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଣ ଚାହୁଁନାହିଁ? ଅନୁଯୋଗ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯୋଉ ପ୍ରଚାରକୁ ଅନୁଯୋଗ କରିବ ତା ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ, ତାକୁ ଡାକ ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ଅନୁଯୋଗ କରୁଛି। ଲେଖାଛି କଣ? ଶିକ୍ଷା, ତାପରେ ଅନୁଯୋଗ, ତାପରେ ସଂଶୋଧନ। ଅନୁଯୋଗ ନ ପାଇଲେ କେମିତି ସଂଶୋଧନ? ସେଇଥିପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକ ମଦ ପିଇକରି ଆସୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାର କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ପାନ ଖାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କୁଡ଼ିଆ ଦେଇକି ଖାଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଶନିବାର ଦିନ ରାତି ସାରା ଟିଭି ଦେଖି ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ପଡୁନାହିଁ, ପଡୋଶୀ ଭିତରେ ପଡୁନାହିଁ, ଆସିକି ପ୍ରଭୁ ଖାଇକି ଯାଉଛି। କଣ କଣ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏକଥା କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ବାପା ମା କଥା କହିଥାନ୍ତେ, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନେ କହିଥାନ୍ତେ, ଆମକୁ ଗଳା ଫାରି ଫାରି କହିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା। ପ୍ରଥମ କଣ? ଶିକ୍ଷା, ତାପରେ ଅନୁଯୋଗ, ତାପରେ ସଂଶୋଧନ, ତାପରେ ଶାସନ। ଏଟା ଶାସନ କରେ। ବାଇବଲର ଶାସନ ଆଣ୍ଡରେ ରହିବାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଇକି 17 ପଦ ହବ। 17 ପଦ କଣ? ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ସିଦ୍ଧ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୁଏ। ଏ 4ଟି ବିଷୟ ହେଲେ କଣ ହୁଏ? ଜଣେ ଲୋକ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଆଜି ମଣ୍ଡଳୀରେ ସିଦ୍ଧତା ଦେଖାଯାଉନି। ସମସ୍ୟା କଣ ହେଇଛି ଆଜିକାଲି? ଏଟା ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଏ ଲକଡାଉନରେ କଣ ମେଞ୍ଚେ ଜୁମ୍ ହେଇଗଲା। ଜୁମ୍ ହେଇଗଲା ତ ସବୁ ବକ୍ତା ହେଇଗଲେ। ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ସମସ୍ୟା। ପାଳକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଆମ ପାଳକ ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ସକାଳେ 5ଟା ଛେଳିବି, 8ଟାରେ ମତେ ଡେଲି ବ୍ୟସ୍ତ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଇଟା ସମସ୍ୟା। ଏ ଜୁମ୍ କଣ କରିଛି? ଯୋଉମାନଙ୍କର କଥା କେ ଶୁଣୁ ନଥିଲେ ସେମାନେ 7ଟା ବେଳେ ଜୁମରେ ବସିଲେ, 8ଟା 9ଟା ଟିଭି ପାଖରେ ବସିଲେ। ଆଉ ରାତିରେ ଆଉ କାହା ସହିତ ଗପୁ ଥିବେ, ପାଟି ଯଦି ଟିକେ ଗନ୍ଥିଲା ବୋଲେ ପାନ ମଧ୍ୟ ପକେଇବେ। ଆଉ ତାକୁ 4 ଲୋକ ଫୋନ କରି ପଚାରିଥିବେ, ମଉସା କଣ ବାକ୍ୟ ଦେବ? ମଉସା ଟେରିଫିକ, ଏ ଟେରିଫିକ ତ ଖାଇବ ପଇସା ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ, ଜାଣିନଛନ୍ତି କହୁଛ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ପଇସା ଦେଇ ଜୁମରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଥରେ ମିଟିଂରେ ଯାଇଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ? ମିଟିଂରେ ମୁଇଁ କହିଲି, ଏ ବାବୁ ପଇସା ଦିଆ ପ୍ରଚାରକ ନାହିଁ, ପଇସା କିଆ ପ୍ରଚାରକ? ମତେ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇକି ଯାଏ ନାହିଁ, ମତେ ଗଲେ ଲୋକ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି। ମତେ କେହି ନ ଡାକିଲେ କିଛି ଫରକ ପଡୁନି। ଘରେ ବାଇବଲ କରିବି, ଆଣ୍ଠୁ ମାରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି,
प्रभु चलेले प्रेज द लॉर्ड किछि टेंशन नहीं समस्या सेटा एबे पालकଙ୍କର କଥା के सुनिबा पे राजी एटा नहीं पालक जदि कि कालो କଥା बोले ताको एक्सप्लेनेशन फोन आस्ते पालक बाबू आपण से कहबा नथिला आपण से कथाटा को आपण फेरस्त न हां वो कहूतिले आपण मान के ठीक कोडी जानि ले कहूतिले जो दिन कमिटी पालक अंडर आसीबे से दिन मंडल उद्दीपन आसीबो मंडल कबर खाना बोले कबर खाना कमिटी कर पालक को दादागिरी कर कौन आज्ञा माइक रे कोंतु ने बाहर सुनंतु जाको क्रिश्चियन बोली कहउछथि विश्वासी हमर अवस्था जानंतु सन मनरे एमति रहिबो नाही एबे पानुआ मोटुआ ज दुईटा स्त्री अछि जे दुनिया पैसा मारी खाउछि से आसी पालक छाती रे बसी करी ग्राइंडिंग करी खाउछि